close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. तो ये है दोस्तों वो Xiaomi का Mi पावर बैंक 2i 10,000 mAh का मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये Xiaomi के डिवाइस को 2.2 में फुल चार्ज कर सकता है। 3.3 एम्पियर में iPhone 7, 2-वे क्विक चार्ज, लिथियम पॉलीमर बैटरी, एल्युमिनियम अलॉय CNC एज। तो चलिए ओपन करते हैं। ये है वो पावर बैंक, बहुत हैवी है, दिखने में बहुत हैवी लग रहा है। और इसके साथ हमें एक केबल भी मिलती है। केबल कुछ फ्लैट टाइप की है, माइक्रो USB। इसे साइड में रखते हैं और इसे तोड़ते हैं। दिखने में तो बहुत अच्छा है, इसमें Mi का लोगो भी है। सॉरी, वाह कितना अच्छा है। चलिए ऑन करते हैं। तो ये है Mi का पावर बैंक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading